Legislationত কি দিয়া আছে যে it refers to the laws governing industrial enterprises. This can include a wide range of employment concern, contract, industrial relation, and workers' safety regulation. So, how we can define industrial legislation? It is the laws. Okay. ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যনে কি ক'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ লগত ৰিলেটেড লছবোৰক ৰেফাৰ কৰিব অ'কে অল দ্য লছ ৰিলেটেড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কামছ আণ্ডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন চ' এই লছবোৰে আকৌ কি কি ইনক্লুড কৰিব employment concern, okay, contracts, industrial relation, worker safety regulation, all those are included in industrial legislation. That means laws regarding employment concern, contract, industrial relation, and worker safety regulation, এইবোৰ কাৰ আণ্ডাৰত আহিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেটেড লজ যিবোৰ আছে সেইবোৰে মেইনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰিম চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন আমাক ৰিকুৱাৰ কিয় হয় আমি যে পঢ়িলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন মানে কি পঢ়িলোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন মিনছ লছ ৰিলেটেড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাট হোৱাই দিজ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড হোৱাই উই নিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন what is the need of separate law for industry আনেতো আমাৰ বহুত rules and regulation laws আছে হেইটোত কিন্তু আমাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যনটো কিয় লগা হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যন laws related to the industries okay সেই lawবোৰ আমাক কিয় লগা হ'ল so why it is required first to safeguard the workers against exploitation to maintain good relationship between employees and employers to provide and improve the welfare amenities of workers to settle industrial dispute so first আমাক কিয় লাগে যে আমি workersক exploitationৰ পৰা সেভ কৰিবলৈ okay do you know what is exploitation means you can say if you are some people are working at low wages but according to government rule they should get more than that okay যদি কোনবাই এনেকুৱা পাই আছে যে তেও পাব লাগে 5000 গভৰ্নমেন্ট ৰুল মতে বাট আমাক কোনবাই 1000 এৰে সেই ওয়াৰ্কাৰছ জনক কাম কৰাই আছে সো আমি ওয়াৰ্কাৰছ জনক এক্সপ্লইটেশন কৰি আছো এক্সপ্লইটেশন তোমাৰ different types of opera তুমি working hour টা বেছি দিব পাৰা যেটো as per rule তোমাৰ 8 hours working hour দিব পাৰা maximum but কি হয় তুমি বেছি দিছা so that is সেই কাৰণে এই যে এক্সপ্লইটেশন বোৰ যাতে নহয় সেই কাৰণে এই সেফগাৰ্ড কৰিবলৈ এই কিছুমান স্পেসিফিক ল আছে আমাৰ তাৰ পিছত কৈছে টু মেইনটেইন গুড ৰিলেশনশিপ বিটুইন এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্স ওকে সো এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেজিছলেশ্যনবোৰ থাকিলে আমাক কি হ'ব এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়াৰৰ মাজত এটা গুড ৰিলেশনশিপ মেইনটেইন হ'ব যেতিয়া কিছুমান স্পেসিফিক ল থাকিব তেতিয়া কি হ'ব কোনো এমপ্লয়ি বা কোনো এমপ্লয়াৰ নিজৰ মতে সব কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ একৰ্ডিং টু ল যাব লাগিব সো একৰ্ডিং টু ল যাওঁতে কি হৈ যাব তাহাঁতৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশনশিপটো হেতু প্ৰপাৰ হৈ থাকিব to provide and improve the welfare amenities of worker so ami welfare facilities workers or jikhini facilities ekhini jate proper hoy hekhini kunai dhyan rakhibo industrial legislation e dhyan rakhibo according to laws etia koriba according to rule regulations etia ami kora jabo tetia ei bostu khini amar dhyan rakha jabo to settle industrial dispute okay industrial dispute mane ami kobo parim je industry buror ketia ba ki hoy like kisuman conflict hoy hey conflict bur jete dangor hoy je hi industrial dispute boni jay so hey bur jate keneke settle down koribo paro ebor amar industrial legislation study kore after that we will study about Indian Factories Act 1948 okay so what is Indian Factory Act okay here I have written the working condition of a factory should ensure health and safety of the workers and other employees the Factories Act 1948 is a comprehensive document covering various aspects of design and operation of factories and regulates the working condition. It contains law relating to labor in factories and was passed by the Constituent Assembly on 28 August 1948. Okay, so what is Indian Factory Act? When it is passed? So Indian, okay, first off, we all know that the working condition of a factory should ensure that health and safety of the workers and other employees so ekhon eta factory jitu working condition hobo hey working condition to enekwa hobo lage je jikhini health ba safety thake workers or logote beleg jikhini employee jone factory tut work kori ase teolukor ei health or safety to ki hobo lage proper hobo lage okay that should be proper আৰু এই যে ফ্যাক্টৰিজ এক্ট 1948 টু আমি কি বুলি ক'ব পাৰো কম্প্ৰিহেনসিভ ডকুমেন্টস কি কভাৰ কৰিছে ইয়াতে
design and operation of factories, okay, and regulates the working condition and factory etor design kenekwa hobo lage, operations pur kenekwa hobo lage, aru hiyotor working condition kenekwa hobo lage, heikini teoluke a Factories Act 1948 e cover korise. In one word you can say it contains law relating to labor in factories. And okay, so what is Indian Factory Act? Indian Factory Act is a law which related to labor in factory. So Indian Factory Act to jikhon law ase hetu labor logot related laws pur ase, aru ekhon ketia pass kora hoisile assembly 28 August 1948. This year is important, okay, jitu ami এক পঢ়ো তাৰ লগত যেটো ৰিলেটেড ইয়াৰ থাকে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয়. সো এইখন তোমাৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে যে এইখন ইণ্ডিয়ান ফেক্টৰী এক্ট পাস বাই দিস ইয়াৰ. সো ইউ হেভ টু ৰাইট 1948. okay, you have to remember this year is important. After that, what we will study the salient provision. What are the provision in this Factory Act? So here we have licensing and registration, health, safety, welfare, hours of work, employment of young person, and leave. For in our syllabus, what we have to study details about provision related to health, provision related to safety, and provision related to welfare. Okay, we have to study these three portion properly. We have to study these three part in details. So first we will study about definition of a factory. This is another important thing. In my previous slide, I have already mentioned that we have to study about definition of factory and main provision regarding health, safety, welfare of worker. These are the basic, these are the specific thing what we have in the syllabus. So first we will study about what is a factory. So factory jodi define koribo die factory ki hoy, to ekhini bostu ami ki study koribo laibo, and for your exam point of view it is also important. Okay, so in your exam you will get a question like define factory, what is a factory, what do you mean by factory. So you can get different types of question. So or you can they can ask you write the concept about factory, write the meaning of factory. All those questions may come. So এতিয়া যদি আমি ফ্যাক্টরি বিষয়ে পঢ়িব যাও, এটা কি আছে সোয়া, ফ্যাক্টরি ইজ এনি প্রিমিসেস where 10 or more workers are working or were working on any day during last 12 months and manufacturing is done with the aid of power. So what you can say, factory is in any premises, it is in any premises where how many people work, 10 or more workers, okay, who are working or maybe were working on any day during last 12 months. At least কিমান ইয়াৰ কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে 12 months. That means 1 year they have to work. Maybe they are working or maybe they already work, okay, and manufacturing is done with the aid of power. And manufacturing kenekwa hobo, power helpot kora hobo, okay. Then jodi power helpot kore, then you need 10 or more people. This terms you remember, you need 10 or more people, okay. For like for jodi tamar power jodi related hoy tetia hola amar kiman lagibo 10 or more workers e kam koribo lagibo ba kam kori thakibo lagibo, ar time to kiman 12 months, okay. And another definition of factory is any premises where 20 or more workers are working or were working on any day during last 12 months and manufacturing is done without the aid of power, okay. Yate swa any day edinot kiman manu kam koribo lagibo 20 or more workers. Previously it is 10 or more workers, now it is 20 or more workers, but yate ki without the aid of power. Previously it's with aid of power helpot korisile, but etia ami ki korim without the help of power korim, okay. So tetio itu kami ki boli kom factory 12 months at least hobo lagibo, or edinot at least any day amar kiman jon thakibo lagibo 20 ba tatke beshi worker e kam koribo lagibo. Again, you can another definition of factory is here. Factory means a building or group of buildings where goods are made in large quantities by machine. The modern factories have large warehouse or warehouses, house-like factories that contain heavy equipments used for assembly line production. Or you can say that factory is a building, okay. You can say factory is a building or group of buildings. Ota building but a group of buildings ase jot ki kora hoy, goods manufacture kora hoy, goods bonwa hoy keneke machine or helper, okay. Continuing this thing, factory means that is building or group of buildings where goods are made in large quantities by machine. So eborot ki kora hoy large quantity machine or helpot ami ki koru, ami goods manufacture koru. The modern factories have large warehouse or warehouse like factories that contains heavy equipments used for assembly line production. So modern factories purot ki hoy
warehouse like factory like ইয়াতে কি হ'ব যে লাৰ্জ warehouse থাকিব বা warehouse like factory থাকিব য'ত কি থাকিব equipments থাকিব equipmentsবোৰ আমি assembly line productionৰ কাৰণে ইউজ কৰিম ওকে সো তাত ডাঙৰ ডাঙৰ equipments থাকিব সেইবোৰ আমি productionৰ কাৰণে ইউজ কৰিম next objective of what objective of this factory act so factory actor objective bur ami saw ki se working hour so working hour khator ma already tumalok koisilu je working hour for adult is not more than 48 hours a week and should get a weekly holiday so working hour kiman hobo nore 48 hours ar weekly holiday pabo lage so eta kotha bhaba week ot 7 days thake 7 days or jodi edin holiday hoy that means manujone kiman days kam koribo 6 days kam koribo ar 48 hours hole tor average kiman hobo lagibo tumar 8 hours ke poribo edinot ba besi hobo pare kintu tumar ki total to 48 hobo lagibo ezin jodi like 10 hours korise next din tor kom hobo lagibo kintu total only mane within 6 days ta ki pabo lagibo only 48 hours hobo lagi tatke besi jate kam na kore okay etu eta factory actor mote to government rule hoy heitu actually etu hoy 48 hours that means 8 hours per day buli thoribo para jodi 8 hours per day no hoy at least week ot 48 hours kunba dine besi hobo pare kunba dine kom hobo pare next is health every factory should keep clean and all necessary precautions shall be taken okay so protective factory ki hobo lage clean hobo lage aru jitu tumar health or khetrot like jikhini precautions lage hekhini tahati rakhibo lage safety the factories must notice the safety precaution of workers so factory e ki koribo lage je to safety precautions jate properly hoy ase hetu te notice koribo lage jate worker safety to eko problem hoane কাৰণ safety is one of the important thing in factory jate ekunu potokke kiba accident hoy na jay factory machinery thake hetu bure jate potokke kiba beya hoy na jay heibure jate workers ok harm nokore beleg employee harm nokore heibur sabo lage welfare the facilities like good sitting arrangement first aid appliances restroom lunch room etc so welfare under ki pore tumar sitting arrangement to first aid appliances to okay cover potokki kibata like horura accident hogol jate first aid thake available restroom thake lunch room thake so ebur welfare jate ebur facilities proper thake hei khon factory sector amar regulate kore next is penalty what is penalty the factory violates any rule then some penalties will be imposed on them যদি জিগিটা রুল আছে জিগিটা ল আছে জিগিটা রেগুলেশনস আছে যদি ফ্যাক্টরি কোনবাটো ফ্যাক্টরি তাক ভায়োলেটস কৰে না মানে দেন কি হয় কিছুমান পেনাল্টি থাকে ওকে পেনাল্টি মে বি ইন টার্মস অফ মানি পেনাল্টি ইন টার্মস অফ মে বি your factory will remain closed for 3 days for 4 days I don't know but different penalties are there so penalties tahatok impose kora hoy jodi rule regulation violate hoy so this is our another important thing main provision regarding health to health regarding our ki provisions ase heitu ami etia study korim so এইখিনি যিখিনি থাকে হেতু কোড থাকে জানানে সেকশন 11 or পৰা 23 থাকে আৰু চ্যাপ্টাৰ 3 আমাৰ কি হয় এই লবটো আমাৰ এখন বুকছত থাকে না কনস্টিটিউশনৰ আমাৰ যিখন আছে সেইখনত থাকে তো তাতে আমাৰ সেকশনস কিছুমান থাকে সো এইখিনি কোড থাকে 11 or পৰা 23 ভিতৰত থাকে আৰু চ্যাপ্টাৰ 3 থাকে ফ্যাক্টৰী এক্টৰ যেটো 1948 অৰ আছে তাৰ চ্যাপ্টাৰ 3 সেকশন 11 টু সেকশন 23 ভিতৰত থাকিব আৰু এটো হেলথৰ লগত ওয়াৰ্কাৰ হেলথৰ লগত কি হ'ব ৰিলেটেড হ'ব so এই provisions for ki hoyso cleanliness every factory must be kept clean by following methods prothom hobo cleanliness safa kori rakhibo libo health or sobot ke important bostu amar cleanliness to okay when we are clean we are healthy ami etio so ite covid or situation hoyse ami ki amar nijor hand wash kori থাকিব লাগে আমি নিজকে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে সো ক্লিনলিনেস এটা হেলথৰ ওপৰত বহুত বেছি এটা ইম্প্যাক্ট পেলায় সো এই ফ্যাক্টৰীবোৰ যে ক্লিন কৰিম কেনে কি কৰিম তো তাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ গাইডেন্স এইখন ফ্যাক্টৰী একটা আমাক অলৰেডি দি থৈছে তাতো কি দি আছে ৰিমুভেল এণ্ড ডিসপোজেবল অফ ডাৰ্ট এণ্ড ৰিফিউজ ফ্ৰম ফ্লোৰ benches etc every day so আমি কি কৰিব লাগিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব ডিসপোজ কৰিব লাগিব যিবোৰ ডাৰ্ট থাকিব ৰিফিউজ থাকিব ফ্লোৰৰ পৰা আৰু বেঞ্চেছৰ পৰা ওকে সদায় কৰিব লাগিব এভৰি ডে কৰিব লাগিব washing the floors of workroom at least once every week using disinfectant so jibur floor thakibo jibur workroom or jibur floor thakibo tak apni at least 1 week ot edin hole ami disinfectant use kori tak ki koribo libo wash koribo libo okay effective means of drainage to avoid collection of water drainage system proper hobo lagibo jate ki hoy tat water collect no hoy water collect hole ki hobo pare different like mosquitoes ahibo kiba kibi hobo so different bemar ahibo pare so tate jate drainage system proper hoy kotu jate pani collect hoy na thake ekane drainage system to proper thakibo lage
Painting is to be done at least 5 years. So painting কিমান কৰিব লাগিব at least 5 years ত এবাৰ কৰিব লাগিব. White washing কৰিব লাগিব, বগা হোৱাইট যেটো কালাৰ কৰে বা হোৱাইট washing কৰে এটো কেতিয়া কৰিব লাগিব at least 4 months 14 months ত like means 1 year 2 months. Okay, 1 year 2 months ত at least এবাৰ কৰিব লাগিব. এটো হল regarding cleanliness. আৰু আছে আমাৰ disposable of waste and ইফ্লুয়েন্স সো যিবোৰ ইফ্লুয়েন্স থাকিব ওয়েস্ট থাকিব হেবোৰ আমি কেনেকৈ ডিসপোজ কৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ এফেক্টিভ এন্ড সুইটেবল অ্যাৰেঞ্জমেন্ট কিছুমান থাকিব লাগিব ওকে এন্ড ইফ্লুয়েন্স ডিউ টু ওকে যিখিনি ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্ৰসেছৰ ওয়েস্ট হ'ব ডিসপোজাল হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰপাৰ প্ৰসেছ থাকিব লাগিব নেক্সট ইজ ভেন্টিলেশন এন্ড টেম্পাৰেচাৰ ভেন্টিলেশন কিয় প্ৰভাইড কৰা হয় জানানে যাতে আমাৰ প্ৰপাৰ কি হয় ৰুম এটাত এয়াৰ সোমায় so effective or suitable provision shall be made for maintaining in every room jate ventilation and temperature to jate sob room ote hoy tar karone kisuman ki thakibo lagibo maintain koribole tuma provisions thakibo lagibo so first to ki dise educate ventilation by fresh air jate fresh air ahe educate ventilation hoy tar karone hetu proper hobo lagibo educate ventilation thakibo lagibo mane like facilities kini thakibo lagibo suitable temperature to provide condition to comfort and prevent injury to the health of workers jate tumar ki hoy টেম্পারেচার যেটো থাকিব যেটো টেম্পারেচার এটা তোমার কি হয় যেটো এটা ফ্যাক্টরিত কি হয় টেম্পারেচার এটা থাকে তো সেই টেম্পারেচারটো এটা এনেকুৱা কন্ডিশন থাকিব লাগিব যাতে কমফৰ্ট হৈ থাকে এমপ্লয়িবোৰ কমফৰ্ট জোনত থাকে বহুত বেছি হলে প্ৰবলেম হৈ যাব তেওঁলোকৰ হেলথত এফেক্ট কৰিব আৰু ইনজুৰি হৈ যাব পাৰে বহুত বেছি টেম্পারেচার হলে সো সেইখিনি যাতে নহয় মানে লাইক অকল ৰুমৰ বুলি নহয় মেচিনাৰিজ খিনিৰ বা বাকি কিছুমান ইকুইপমেন্টছৰ যাতে ঠিকে থাকে সেইখিনি চাব লাগিব dust and fumes যিখিনি উলাব সেইখিনি কি কৰিব লাগিব employer shall take necessary steps to keep workroom free from dust or offensive or injuries to the health of workers okay এই fumes খিনি যাতে নোলাই সেইখিনি তালুকে স্টেপ লব লাগিব কাৰণ কি হয় এইখিনি হলে তোমাৰ কি হ'ব এমপ্লয়িজৰ কাৰণে ইনজুৰিয়াছ হ'ব হেলথৰ কাৰণে artificial humidification eto actually sabota na lage ei artificial humidification to tomar textile factory requirement hoy okay eto humidity to artificially am increase koribo loga hoy so tar karone government ki rule bani dise je prescribing standard of humidification kisuman standard bandi dise je humidification or karone ekata standard apnaloke maintain koribo pare regulating the method for artificially increasing the humidity of air so when you have to increase the humidity of air you need some method you need some specific method so government already describe what method you have to follow so tumi jikra government or allocated method hoy hekata follow koribo pare hekata method ami like follow koribo parim datke belik factory noare directing prescribing tests for determining the humidity of air so humidity of air can keep like determine koriba tar karone proper kisuman test tu ase hebur amak ki kore government already declare kori thoi dise according to factory law 1948 overcrowding no workroom will be overcrowded to extend his is injury okay which is injurious sorry not the his it should be which wait which is injurious to health of workers so overcrowding amar hobo na lage jate ki hobote overcrowding hole ki hobo overcrowd hole mane manubur thela theli type hoi jabo so ki hobo injurious hobo health organ hetu jate nohoy lighting every part of the factory must be provided with sufficient and suitable lighting natural or artificial or both so প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰিতে লাইটিং অৰ প্ৰপাৰ লাইক যেটো ফেসিলিটিজ আছে প্ৰপাৰ হ'ব লাগে পোহৰ প্ৰপাৰলি থাকিব লাগে হেই লাইটিং ফেসিলিটিজ সো আইদাৰ মেবি নেচাৰেল হ'ব পাৰে অৰ আৰ্টিফিশিয়াল হ'ব পাৰে বা দুটা হ'ব পাৰে সো নেচাৰেল কেনেকুৱা যা প্ৰপাৰ সানৰাইজ পৰে প্ৰপাৰ মুন লাইট পৰে দ্যাট উইল বি নেচাৰেল বাট আৰ্টিফিশিয়াল হলে আমি কি কৰিম আমি নিজে ইলেক্ট্ৰিসিটি কানেক্ট কৰিম আমি নিজে বাল্ব কানেক্ট কৰিম আমি যেটো লাইটিং অৰ ফেসিলিটিজ আমি হেকিনি নিজে কৰিম আইদাৰ দুটা হ'ব লাগিছে লাইক তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কন্ডিশন প্ৰপাৰ হৈ আছে এন্ড যেটো নেচাৰেল হয় সানৰাইজ সো প্ৰপাৰলি পৰে যাতে ফ্যাক্টৰিটো আমাৰ কি হৈ থাকে পোহৰ হৈ থাকে drinking water okay it is important arrangement shall be made to provide drinking water so proper jete drinking water proper drinking water kiyo lagibo jodi teoloke jortor pani kha teolokor health ot effect hobo hekane etu health or under ahi goise je drinking water facilities to teolokor ki hobo lage proper hobo lage so these are the provisions regarding health now we'll study about main provisions regarding safety okay so in section 21 to 41 of the act contain the provisions relating to the safety of the workers important provision on safety are given below okay so in which section it is there 21 to 41 sections and agor to ami kiman section porhisulu ami agor to porhisulu 11 to 23 here it is come under 21 to 41 okay
সো ইয়াতে কি থাকিব চোৱা কি লাইক সেফটিৰ কাৰণে কি প্ৰভিজনছ আমাৰ আছে হেখিনি আমি পঢ়ো ফেন্সিং অফ মেচিনাৰী okay you have to fence the machinery so how what are the parts you have to fence okay so let us study the following parts shall be securely fenced unless they are in such a position as to be safe for each worker এই parts পুৰক আমি ফেন্স কৰিব লাগিব যদি ইহত মানে লাইক সেফ পজিশনত নাথাকে কি moving parts of prime movers যিবোৰ prime movers থাকিব তাৰ moving parts পুৰ আমি fencing কৰিব লাগিব the headdress and tailrest of water wheel and water turbine and water wheeler tomar jitu headdress and tailrest thakibo tak ami fencing koribo lagibo again rotating parts should be fenced by safeguard okay safeguards logai mi rotating part kisuman safe like fence koribole ki parts of electric generator motor etc electric generator motor jibur parts then transmission of machinery jibur part then jibur other machinery dangerous part hebur ami soboke ki koribo lagibo fencing koribo lagibo next is work on near machinery in motion okay if some machinery in motion okay that who should work or who should near to this machinery okay any part of the machinery requiring the examination while it is in motion shall be examined only by a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothing if okay if any part of machinery kibata machinery suppose kibata part ki hoy gol beya hoy gol so what it is need what it need to be examined when it is in motion when it is in running when it is in motion you have to examine that machinery you have to examine that machinery it already running ase already motion ot ase he machinery to jodi ami examine koribo lage tetia hole hitu kune examine koribo only june specially trained hoy ahibo okay adult male worker remember specially trained adult male worker he ki koribo ei to check koribo to examine koribo how wearing tight fitting clothes there his clothes should be tight fitting and who is a specially trained about this machinery he should only examine okay and he should be adult not a young one no woman or young worker shall be permitted to clean lubricate or adjust any part of a moving machinery which involves a risk of injury okay no woman no young worker they should not be permitted to to clean koribole lubricate koribole or adjust any moving machinery okay jodi moving hoise then any part ba tahator eku part ami ki koribo lagibo women worker or young worker koribole permission dibo nwaru then because it involves a risk of injury after that what is another provision it is these two provisions regarding work or near any machinery in motion next provision is regarding employment of young person on a dangerous machine okay so young person on dangerous machine or employment diar khatot ki provisions ase no young person shall work at any dangerous machine unless কোনো young person like tomar dangerous machine ot kaam koribo na lage jetia loike unless what he has been fully instructed as to danger arising in connection with the machines and the precaution to be taken jodi ta ki koise fully instructed kora hoise je danger arise hobo pare okay ei je machines to jodi tumi kaam kora ekhini danger tomar ki hobo pare ekhini danger arise hobo pare ekhini danger tumi face koribo para aru ki precautions lobo lage hekhini bikoy jodi manujon aware hoy young worker jon aware hoy then he can do work on the machine unless he can't he has received sufficient training in work at the machine so hey machine to jodi keneka kaam koribo lage hekhini jodi tar hekhini related jodi sufficient training worker jone paise young worker jone paise then he can run that machine but otherwise he can't okay after that what provision we have hoist and lift this should be good construction so whatever the hoist whatever the lifts are there in the factory that should be in good construction sufficient strength and well protected that should be good construction strength thakibo lagibo or well protected hobo lagibo so it should be sufficiently tahator construction proper hobo lagibo strength sufficient thakibo lagibo or well protected hobo lagibo hoist and cranes mean for carrying persons shall have at least 2 ropes of chain separately connected with the case so whatever hoist whatever cranes are there which why it is required for carrying person so ihote manhu carry kore jetia tumi factory dekhiba je ei host aru crane bor manhu kisman ki kore worker borok up down korat help kore karon tatia to lifter facilities na thake jeta construction choli thake kisumanot to tehti hei kam kore hei kane hioro ki thibo 2 ropes thakibo lagibo ropes of chain separately connected with the to case or logot related 2 ropes thakibo lagibo
লিফটিং মেচিন চেইন ৰপছ এণ্ড লিফটিং টেকলছ এইবোৰ কি হ'ব লাগিব এই ফেক্টৰী যিবোৰ থাকিব লাগিব লিফটিং মেচিনছ থাকে চেইনছ ৰপছ লিফটিং টেকলছ ইট শুড বি ইন গুড কনষ্ট্ৰাকশ্যন it should be of sound material adequate strength থাকিব লাগিব and they should not have defect okay free from defects this must be checked by a competent person at least once a year so this lifting machine chains rope lifting tackle it should all are those checked by a competent person who knows about all those things at least once a year at least বছৰতে এবাৰ হলে তেওঁলোকে চেক কৰিব লাগিব আৰু কোনে জানিব লাগিব হেইবোৰৰ বিষয়ে কোনে জানিব হেইটোৰ বিষয়ে আমি at least june এইবোৰৰ বিষয়ে যাৰ নলেজ আছে okay pressure plans measure are to be taken that pressure does not exceed the working pressure so working pressure কিছুমান থাকে সব machinery working pressure কিছুমান থাকে হেইখিনি যাতে exceed নকৰে হেইটোৰ কাৰণে measures কিছুমান safety measures কিছুমান precautions আমি ল'ব লাগিব floor stairs means of access okay জুবুৰ তোমাৰ যে লাইক কমিউনিকেশনৰ কাৰণে যেটো ফ্লোৰ থাকে ষ্টেয়াৰ্স থাকে হেইবোৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰপাৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ হ'ব লাগিব প্ৰপাৰলি মেইনটেইন থাকিব লাগিব আৰু অবষ্ট্ৰাকচন আৰু সাবষ্টেন্সেস লাইক টু কজ পাৰ্সনস টু স্লিপ লাইক ফ্লোৰতে সাপোজ কিবা কিবি বস্তু পৰি থাকিব না লাগিব যাতে হেনেকুৱা হলে কি হ'ব মানুহজনে স্লিপ খাব পাৰে তেও উজতি খাই যাব পাৰে সো হেনেকুৱা যাতে নহয় হেতু প্ৰপাৰ লাইক ধ্যান ৰাখিব লাগে পিট সামস অফ ওপেনিং ইন ফ্লোৰ এটসেট্ৰা যিবোৰ পিটছ থাকিব ফেক্টৰী ফিক্স স্পেশাল সাম টেং পিট or opening in the ground in a floor which may be source of danger shall be either covered or securely fenced যিবোৰ তোমাৰ পিট সাম ওপেনিং ফ্লোৰ থাকিব কৰবাত কিবা এটা গাট টাইপ আছে কৰবাত কিবা এটা ওপেন হৈ আছে এইবোৰ কি হ'ব লাগে ডেঞ্জাৰাস হয় সো এইকাৰণে এইবোৰ আইডাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰপাৰলি কভাৰ হৈ থাকিব লাগিব নহলে কি কৰিব লাগিব ফেন্স কৰি থব লাগিব সিকিউৰলি ফেন্স হ'ব লাগিব after that excessive weight no worker will be asked to leave carry or move any load so heavy as to cause him an injury কোনো ওয়ার্কারে কি কৰিব না লাগিব যে এক্সেসিভ ওয়েট লব না লাগিব ওকে কোনো ওয়ার্কারে পপ লাইক যিমানখিনি ওয়েট তেও লৈছে তাতকে বেছি ওয়েট যাতে যিখিনি তেও ক্যাৰি কৰিব পাৰে তাতকে বেছি ওয়েট লব না লাগিব কাৰণ হেইবোৰ লৰিলে কি হ'ব মানুহজনৰ ইনজুৰি হৈ যাব protection of eyes to protect the eyes of workers from flying objects and particles like grinding, scale removal, etc. or from exposure to welding rays, each worker shall be provided with effective means or suitable goggles. তো কি কৰিব লাগিব যেটো প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্কাৰক আমি কি কৰিব লাগিব যাতে হিয়তৰ যেটো ফ্লাইং কিবা এটা কাম কৰি আছে যাতে বস্তু এটা উৰি নাহে কিবা কিবি গ্ৰাইন্ডিং কৰি থাকিলে যে স্কেল ৰিমুভল কৰি আছে তো কি হ'ব বস্তুবোৰ উৰি আহিব পাৰে বা যেতে ওয়েল্ডিং কৰি থাকিব যেতে প্ৰত্যেকটো কিবা এটা ওয়েল্ডিং ৰেকটা কি কৰিব লাগিব তাহাতক আমি স্ক্ৰিন দিব লাগিব বা গগলস দিব লাগিব মেবি ওয়েল্ডিংত তোমালকে দেখিছা মানুহে কেনেকে কাম কৰে ফ্যাক্টৰী ৰিলেটেড তেওঁলোকে লাইক এখন স্ক্ৰিন এখন লৈ লৈ আইডাৰ গগলস কিছুমান পিনি লৈ যাতে কি হয় হিবোৰ যিবোৰ পাৰ্টিকলস থাকে ফিউমছৰ যেটো পাৰ্টিকলস থাকে হেবোৰ তেওঁলোকৰ আহি চকুত নপৰে তো আইটো চকুটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব precautions against dangerous fumes okay so কি হয় প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰীতে কিছুমান dangerous fumes ওলাই okay so in any factory no person shall enter to or permitted to enter any chamber tank vat pit pipe or other confined space in which dangerous fumes are likely to be present so factory কোনো মানুহকে কোনো পারসনকে without permission enter কৰা মানে লাইক এলাউ নকৰে কি হন সোমাবলে চেম্বাৰ টেংকত ভ্যাট পিন পাইপ আৰু যিকোনো কনফাইন্ড স্পেসত যত কি হয় ডেঞ্জারাস ফিউমছৰ প্ৰেজেন্স মানে লাইক থকাৰ চান্সেস আছে তো তাত তেনেকুৱা জাকেটাকে এলাউ নকৰে যাৰ লাইক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আছে অনলি তাহাতিহে যাব পাৰে explosive or inflammable dust gas etc if a manufacturing process is producing dust gas fumes or vapor which explode on ignition the plant should be effectively enclosed or second one is such dust gas fume etc should not be allowed to accumulate so jodi ki bagata manufacturing process ot ki hoy dust produce hoy gas produce hoy fumes produce hoy vapor produce hoy ji hetu ki hoy jui joli jabo explode hobo pare ignition hole explode hobo pare hey plane tok ami enclose kori dibo lage bondho kori dibo lagibo lologalok ba hey khini jetu ei fumes khini jate ki hoy accumulate koribo noare hey khini accumulate koribole dibo noare idea was eitu gutei factory tour safety logote tomar neighborhood or jetu safety juisu lagi manubur mane danger ot poribo aru precaution in case of fire okay if fire like catches in a factory what happen so hey karone ki koribo lebo tar kinema kisman precautions rakhibo lebo ki fire warning signal okay jodi like kiba fire hoy to warning signal ta jata thake so hey warning signal thakibo lagibo
আনলক ডোৰছ এণ্ড অপেনিং টুৱাৰ্ডছ আউটছাইড দ্য ৱৰ্কৰুমৰ আউটছাইডত কি হয় আনলক ডোৰবোৰ আনলক হৈ থাকিব লাগিব অপেন হৈ থাকিব লাগিব অ'কে যাতে পটককৈ যদি কাৰণত ফায়াৰৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় মানুহবোৰ যাতে পটককৈ ওলাই যাব পাৰে ফ্ৰী ফ্ৰেচেছ ৱেজ এণ্ড ইজিলি অপেনেবল উইণ্ডোজ টপ যিটো ৱেজটো যিটো অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা সেইটো পেচে ফ্ৰী হৈ থাকিব লাগে উইণ্ডোজবোৰ অপেনেবল হ'ব লাগে যাতে যদি ইফ somebody can't go through the door they can at least go through the window suitable fire extinguishing equipment to be provided okay so fire extinguishing equipment factory thake okay carbon dioxide heibor jibur thake or extinguisher fire extinguisher thake so kisumane scent rakhe factory borot jate properly water thake so ekini bostu thakibo lage so these all are the provisions regarding safety now we will study about main provisions regarding welfare so welfare regarding key provisions ase so welfare measures are adopted to increase the productive efficiency of worker welfare measures ami jitu like workers ase tahator productivity efficiency to jate bare tar karone lo so ki ase adequate washing facilities proper hobo lagibo facilities for storing and dyeing clothes okay that means you have to store sometime you have to store clothes and you have to dye clothes ukabo lagibo na kapor so hebur facilities thakibo lagibo facilities for sitting facilities for canteen facilities for fast aid appliances facilities for shelter restroom and lunchroom facilities for creches for children of women workers if some women workers working then they may have children to children kinik jate rakha khe creches kisuman thake hebur provisions regarding welfare hobo lagibo okay so these all are about factory act আমাক ইমানখিনি ওয়েজেস লাগিছিল আমি ইমানখিনি ওয়েজেস পোৱা নাই সো হেই তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে লাইক হেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে লাইক এটা হাল্লা লগাই দিয়ে যে আমি ইমানখিনি ওয়েজেস পাব লাগিছিল আমি পোৱা নাই সো হেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব লেবাৰস তোমাৰ যিখিনি ইউনিয়নৰ যিখিনি মানুহ আছে তাৰে গুটেখিনি তো যাব ন গুটে লেবাৰ যাব নোৱাৰে তো এজনে যাই কিনে কি কৰে ম্যানেজমেন্টক লক কৰে তেওঁলোকে গৈ ম্যানেজমেন্টক লক কৰে দেন দে ডিসকাস about all those things they discuss about wages benefits then if they have to revise the work rules how or any other dispute then any other labor contract violation is able discuss কৰে so collect to bargain করে ইকুয়েন্সে bargain করে the bargaining is collective way bargaining to collective ki hoy in the sense that chosen representative of the employees okay whoever chosen from the union whoever chosen from the workers whoever chosen from the among the employees he ki koribo as a whole bargaining agent hisabe kam koribo sobor hoy teuluke kotha koribo sobor hoy bargaining koribo de our salary should be this much not this much our work hours should be this much not this much okay he collectively from all he will bargain with the management ekane ki employees are carrying out negotiations sibur thakibo lage management or logot skini dealings koribo lage hekini koribo so this collective bargaining benefits both of employees as well as employers so this bargaining system benefited both employers and employees okay do jane like profit hoy karon employees oneও নিজৰ যিখিনি বিচাৰে যিখিনি লাইক ডিমান্ড আছে কব পাৰে আৰু এমপ্লয়াৰও নিজৰ তাহাতৰ প্ৰবলেমছ খিনি বুজিব পাৰে ওকে this means that the basic interest of the যিটো লাইক ম্যানেজমেন্টৰ যিটো বেসিক ইন্টারেস্ট টু প্ৰটেক্ট হৈ গল লগে এমপ্লয়িজৰ ৰাইট খিনি কি হৈ থাকিল প্ৰটেক্টেড থাকিলে so etu two sides have responsibility towards each other to duta side ki thake nijor eta antor proti responsibility thake next is code of discipline so word discipline ami sobe jano disciplines ki hoy so ami he discipline to jate maintain hoy thake heitu upor ame korim the code of discipline defines duties and responsibility what is code of discipline this is the duties and responsibilities of employers and workers okay both employers and workers or so duties and responsibilities thake tak ami ki ko code of discipline so what is this objective of this codes are to ensure that employers and employees okay employers and employees ki hoy recognize koribo pare ejone anjonok right and obligations kini okay employers or employee both they can recognize their right and obligation to promote constructive cooperation between the parties concerned at all levels so constructive cooperation sesa lagibo tahator ejone anjonok cooperate koribo lagibo heikini jate jiunkini parties involved thakibo osob level ote sob like higher lower to higher authority sobore majot ki thakibo lagibo eta cooperation thakibo lagibo to secure settlement of dispute and grievance by negotiation okay so dispute settlement korim by grievance settlement koribo lagibo how by negotiation conciliation and voluntary arbitration kori to eliminate all forms of
coercion, intimidation and violence in industrial relations. So এইবোৰ আমি eliminate কৰিব লাগিব, নাইকিয়া কৰিব লাগিব, to avoid work stoppage, work যাতে stop বন্ধ হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে avoid কৰিব লাগিব, to facilitate the free growth of trade unions and to maintain discipline in industry. For all those things we need code of discipline. So grievance procedure eta ki hoy, grievance procedure ki thake, grievance procedure is another method of resolving dispute. Okay, it is another method of to resolve dispute. All labor agreement contain some form of grievance procedure. So whatever the labor agreements are there, so ebor karone ki thake grievance procedure thake, and if the procedure is jodi procedure ta ami strictly follow koru, then jikono dispute amar easily resolve hoy jay. In the meanwhile, a grievance may be understood as an employee's dissatisfaction or feeling of personal injustice relating to his or her employment relationship. A grievance is generally well defined in a collective bargaining agreement. It is usually restricted to violation of the terms and condition of the employment. So কি হয় গ্রিভেন্সক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে এমপ্লয়ি যদি কাৰোবাৰ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকে বা লাইক নিজকে পার্সোনালি কিবা এটা ইনজাস্টিস হোৱা বুলি ভাবে, যেটো এমপ্লয়মেন্ট ৰিলেশনশিপ আছে, এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা ভাবে যে লাইক মোৰ ক্ষেত্ৰত ইনজাস্টিস হৈছে, হেটোক আমি গ্রিভেন্স বুলি ক'ব পাৰো। সো হেটো গ্রিভেন্সটোক জেনাৰেলি ওয়েল ডিফাইন বুলি কৈছে, কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং এগ্ৰিমেন্টতে ওয়েল ডিফাইন কৰা হৈছে বুলি কৈছে, ডিফাইন কৰা হৈছে। সো এটো কি হয়, এটো কলেকে ৰেস্ট্ৰিক্টেড থাকিব যে যেটো এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন হ'ব তাৰ ভায়োলেশনত থাকিলেহে কিবাটো আমি গ্রিভেন্স ফৰ লাইক আমি তাক আমি কনসিডার কৰিম। After that, arbitration. So what is arbitration? Arbitration is a procedure in which a neutral third party studies the bargaining situation. So arbitration at ki kora hobo, at a neutral third party bargaining situation to koribo, listens to both parties and gather information. Like suppose kiba karonot kunba ta organization, kunba ta factory management or workers or mazot kiba ta karonot like dispute hore hoy gol, tete maybe government as a third party ek koribo pare, government is joikine government or kunba jan manhoe koi like government officers as a duta party kotha hunibo pare, or sometimes ki hoy court e to third party hisabe ek koribo loga hoy. So duta condition bor hune parties bor information bor loy, then eta recommendation ta hati dibo. Okay, then makes recommendation that are binding on the parties. Arbitration is effective as means of resolving dispute because it effective kiyo hoy. So effective ei karone hoy, established by parties themselves and decision acceptable to them. So etu ki hobo, ihote establish koribo ar ihote decision to accept to koribo. Next, relatively expeditions when compared to the court or tribunals, delays are cut down and settlement are speeded. So delay no hoy, ami joldi hekini speed up koribo parim kam khini. After that, conciliation is a process by which representatives of workers and employers are brought together before a third party with a view to pursue them to arrive an agreement by mutual understanding between them. Yate ki hoy agote third party e kotha khini resolve kore, yate ki hoy third party eta ana hoy ani tahator agote ei gutei khini process to kora hoy, representative kiti ahe aru hey third party tahator kotha khini khune aru hiator majot mutual discussion ata hoy. Third party may be one aru ei third party bor eta individual hobo pare ba group of people hobo pare aru parties mediator, the alternative third party ami mediators buliu kobo pare. Okay, actually arbitration or conciliation almost same hoy jayge. Adjudication means a mandatory settlement of an industrial dispute by labor court. Okay, yate ki hobo court or involvement ahise, but tribunal involvement karone to judication or related hoy gol. Generally the government ki kore dispute or adjudication depending on the failure of conciliation procedure. A2 procedure jodi fail hoy, then after that you have to follow adjudication. Section 10 of Industrial Dispute Act 1947 provide for reference of dispute to labor court or tribunal. The act also lays down rules regarding the composition of and power of labor court and tribunals. Ei act ako like jikhon act ase labor court to tahatot ki thake power thake. Okay, tribunals thake ekhini bostu tahate discuss koribo pare. So hihotor jodi tumar baki kita method follow no hoy, ei method tumi apply koribo lagibo. So what is the next one? Last one, I think this is the last one. Yeah, last slide. So consolidative machinery. So consolidative machinery towards the end of essential to refer to the consolidative machinery said by the government to resolve okay, yato jodi like court eo kam nokorile, then what we have the government they conflict to resolve koribo lagibo.
The main function of consultative machinery is to bring the parties together. So ইহঁতৰ main কাম কি হয় parties খিনি একেলগত আনিব government আনিব mutual settlement of differences in spirit of cooperation and goodwill. Consultative machinery operates at the plant, industry, state and the national level. So এইখিনি কোনটো levelত operate কৰে plant machinery national level or state level cooperate কৰে. You can say the government work as third party here. So government দুটা part like মানে মাতি আনি সুধিব যে কি প্ৰবলেম আছে তো মিউচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত সিহঁতৰ কনফ্লিক্টখিনি মেনেজ কৰা যাব okay so here is the ending of our chapter number 5 industrial legislation okay these all are about industrial legislation that's all